अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन कराम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में दुआए क़ुनूत को लफ़ज़ ब लफ़ज़ इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका इन्ना नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनस्तगफिरुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनुअमिनु वनुअमिनु बिका बिका वनुअमिनु बिका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनुअमिनु बिका वनतवक्कलु वनतवक्कलु अलैका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी वनुस्नी वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर अलैकल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनुअमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर वनश्कुरुका वनश्कुरुका वला नकफुरुका वला नकफुरुका वनश्कुरुका वला नकफुरुका वनख़लअु वनख़लअु वनश्कुरुका वला नकफुरुका वनख़लअु वनत्रुकु वनत्रुकु मन यफ़जुरुक वला नकफुरुक वनख़लअु वनत्रुक मन यफ़जुरुक वनश्कुरुक वला नकफुरुक वनख़लअु वनत्रुक मन यफ़जुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु नअबुदु अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलक नुसल्ली अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलक नुसल्ली वनस्जुदु वइलैक वनस्जुद वइलैक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलक नुसल्ली वनस्जुद वइलैक नस्अ वइलैक नस्अ वनहफिदु ونرجو رحمتك ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى
ونخشى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.